କିଏ ହେଲା ଆମ ଘରେ ଏଇଟା ଅନୁଆ ଲୋକ ଆଇବେ ବୋଲି କରି ଆମର ଅନୁ ଆଗନୁ ସବୁ ଆଇଟମ ରେଡି କରି ଦେଇଛେ ତ ଆମର ମମିଟା ହେଲ୍ପ କରୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମର ମମି ନା ସେଥିର ଲାଗି ମମି ଆସିକିରି ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାଲରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ମୁଇଁ ଅନୁକେ ଠକୁଛେ କେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ବିଅର ଆଣିଛେ ମୋର ଜୁଏଁର ଲାଗି এটা চালিছে আমার অতিথি সৎকার আমার বহেন আর জুয়ে আইছ হ্যাঁ রাখনু তলে তবে বন্ধ টিকে বন্ধ হ্যাঁ এত তো করবো তুমি বাকি মুড়িয়া মারবো ଭଲ ତ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ବସ ବସ ବାଗୋଲିଆ ରୋଡ ବାଟ ବାଗୋଲିଆ ରୋଡ ଅଲଗା ଅଲଗା ଏଇଟା କହିଲେ ଏଇଟା ସାଣ୍ଟା ମଝିରେ ସାଇଜ ଏଇଟା ସାଣ୍ଟା ନା এটা ফের পুনি চাটি শাক আর রাঁধবা বলে এটা রাঁধুনি রাঁধুছে এটা হচ্ছে চাটি শাক তুমি কেবে দেখি নেছিস এটা রন্ধা বড়া সরলা কনা লোক মনকু লাগি কেতেটা আইটম হইছে রন্ধা বড়া আরে এ নিখিল নিখিল রে এটা এটা সে ভাঞ্জি সে গোটে ভাঞ্জি তো ভাগলে হে ভাঞ্জিকে ছাড়ি দেনতি ফটো ফটো উঠাইଥିଲୁ যে এটা আর গোটে ভাঞ্জিটা স্বামী ইজ্জত বাবু তোর লাগি রখমা কেনতা হেটা এইটা তো তোর ঝিও হেটা গোটে ভাঞ্জি খা কা বলছু তোর ঘরকে আইলে না যে কা বলছু ক রখবা তো হ্যাঁ হ্যাঁ রখবা কি নি ক থরে কই দে খালি হ্যাঁ হ্যাঁ পছন্দ হলা কি ভাঞ্জিকে হ্যাঁ লাজে লাজে হয়েছে নাকি হ্যাঁ এটা ভাত বড়া বুড়ি এটা মা বুড়ি মা বললাম বড় মা এটা তার বহ সাঙ্গে চলেইছে তো গোটে কেতেটা এইটা দেখাবো এনা সব দেখমা পরে হ্যাঁ মাছ হইছে হ্যাঁ খিরি হ্যাঁ চাটি শাক ডালি পিয়াজ শাক পাপড় আরু বড়ি চূড়া খাইলা বলকে দেখবে আরু আমার ঘরে বহুত দিন পরে কোনো আসিছন তো এটা হেউছে মোর জুয়া আউ আমার ভৌণী ই বর্ষ তাঙ্কর ম্যারেজ আছে ফেব্রুয়ারিরে তো আমি তাকে দুইজনকে কন্যা করবার লাগি ডাকিছু তো বর ঘরে আর কন্যা হারিকে আমার ঘরে পহলা করে ডাকিছু এতিলাগি বহুতটা আইটম করা হয়েছে তো চালো দেখমা আমি সব কাଣା কাଣା আইটম করিছু যে হেলা তো আমার নিখিল বি আমার পাখে বসিছে খাবার লাগে কিন্তু আমার নিখিল মোবাইল দেখলে নাই খায় রে বাবু সেতির লাগি নিখিলকে মোবাইল ধরাবার লাগি পড়লা আরু আমার মমি বি আসিছন আজি আমার মমি রন্ধা বড়া সবু করিছন তাঁকর বহকে হেল্প করিছন আজি দেখমা চালো আমার খাইবার কাঁ কাଣା আইটম হয়েছে সবু ভাত ডালি পনির তরকারি চাটি শাক পিঁয়াজ শাক মাছ তরকারি খিরি খিরি মানে ବି ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଖିରି ନାହିଁ ସେ ସ୍ପେଶାଲ ଖିରି ପୁରା ଯେନ୍ଟା କି ଗୁର୍ଜିରେ କରାହେଇଛେ ତ ଗୁର୍ଜି ଚାଉଳରେ ଖିରି କରିକରି ଦେଇଛୁ ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ ହେଇଛେ ପାମ୍ପଡ଼ ବରି ଚୁରା ହେଇଛେ ତାପରେ ହେଇଛେ ଭାଜି ଶାଗ ହେଇଛେ ଏନ୍ତା କରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଆଇଟମ୍ କରିଛୁ ଆମେ ଆରୁ ବର୍ଗର କନ୍ୟା ହାରିକେ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦେଇଛୁ ତ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ଏଇଟା ଚାଲିଛେ ସବୁ ଆଉ ସବୁ ଲୋକ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଖାମା ବୋଲିକରି ଭାବିଛୁ ଆର୍ ଏଇଟା ହେଉଛେ ମୋର୍ ବହେନ ଇନେ
ଚାଟି ଶାଗ ମୋର ଜୁଆ କେବେ ବି ନେଇ ଖାଇବାର ଯେ ଆଜି ଟିକେ ଖାଇ ଦେଖ ବୋଲିକରି ମୋର ବହେନ ଏଇଟା ମୋର ଜୁଆକେ ଚାଟି ଶାଗ ଦଉଛନ୍ ବୁଝେଇକରି କହିକରି କହିଦେଲେ ଯା ସେମାନେ ଆଇଲା ପରେ ଆମେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଥିନୁ ଆର୍ ବନ୍ଧାପଣାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି କରାହେଇଥିଲା ତ ଆମର ଆଡ଼େ ହେନ୍ତା କରି ଆମେ ଅତିଥିକେ ସଂସ୍କାର କରସୁଁ ଆଉ ମୋର ବହେନ ଯେ ବସିକିରି ବାଢ଼ୁଛନ୍ ଆରୁ ଅନୁ ଆରୁ ମୋର ମମି କରି ଧରୁଛନ୍ ଯେ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆରୁ ଚାଲ ଖାଇବାର ମସ୍ତି ଦେଖମା ଆଗକେ ସବୁ କେନ୍ତା ହଉଛେ तो मुझे एकला लोग कहले छतु खाई देसी हम तो भाई का टिके नहीं थी तो का सादा पार्टी आवाज एतकी बड़ी जिनिस को बोलते अच्छा धरा 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 काय মই बिया थी का बोलतो बाबू ने पापड़ ये पापड़ मोबाइल मोबाइल ऑफ कर फोन ଯା ଦବ रखी दियो केन खाना कांदो ଖାଇଲା ବୋଲି ଖାଲି ଦେଖି ଆମର ବିଷୟ ନାହିଁ चाटी साग अछि गो अरे ढाबी चांद देखि खाई ढाबी दिस हो गई ए पापड़ ने छो मारी मार नहीं मार दिया पाना ना उतर ना ए ट्राई करो आज मस्त लाग सते ट्राई करो काय नाही काय ए वो भल लागसी खाना दे हैप्पी पावर बोलसी ओए कोणा हलो ना फोन दियो ଭଲ ଲାଗବ ତମେ ଦେଖ धरो କୋଟା କୋଟା ଲାଗବ ନି ए କେନ नहीं दे ତୁଇ କୋଇ ଦେଛି रखी दे सुई कर बिना करू छ मोर बाबू जान ना दे चाटी साग करे नहीं दे ना बाबू का करू सुई करी देखो सोडा को ତ ସବୁ ଲୋକ ବଢ଼ା ବଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ବସବାର୍ ଲାଗଲୁ ତ ଚାଟି ଶାଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଶାଗ ଅଛେ ତ ଆପଣଙ୍କ ମନକର ଆଡ଼େ କାଣା ବୋଲଛନ୍ ସେ ଶାଗକେ ଆମେ ତ ନେଇ ଜାନି ଆମର ଆଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଚାଟି ଶାଗ ବୋଲଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମର ଜୁଆଁ ତ କେବେ ନେଇ ଦେଖିଥାଇ ତାର ଖାଇବାର ବି ନେଇ ତ ଆମର ଜୁଆଁ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଖାଉଛନ୍ ତ ହେଥିର୍ ଲାଗି ବୁଝି ନେଇ ପାରବ ଚାଟି ଶାଗ चलो मैं फोटो उठे काढ़ी दे से देखो देखो फोटो काढो देखो ना क्या दे देखो कॉलेज दिसो नहीं दिस बार वो अरे फोटो टू काढो ना फोटो स्कॅन देखो देखो कॉलेज तो दिस चंग कोणाचे दिसले आला कोदो नहीं तो ଆମର ଏବେ ବି ଏଇଟା ନୂଆ ଚାଲିଛି जो देखी दे ନୂଆ ନୂଆ ଖାଇଛି ଏଇଟା ନୂଆ ଖାଇଛି ବୁଝି ବଲଛ ବୁଝି ବଲଛ मोडिया खाए मोडिया खाए ଏଇଟା ଗୁରୁଜି ନୂଆ ଆମଟା ଆସି ସବୁ ବର୍ଷ ଗୁରୁଜି ନୂଆ ପଇଲା କାଶ ଗୁରୁଜି ନୂଆ अरे हेटा तो मोडिया खाए वो হয় एगो ମାଦୁରା ମାଣ୍ଡିଆ ବସଛି ମାଦୁରା କଣ ମାଣ୍ଡିଆ सुनानो छतु खाबो की बोला छतु कांता का बोलु छ तम डंगर चढ़ो छोटी छोटी त्यसो छति मैले केन गर्दा बोल नै का हुन्छ सुनि कि पोता नै का हुन्छ छति रोटी कत छ बोकानी कोन जी बोकानी बहुत खुशी है ना के कथा सुनो सुनो इन्हें तो नानी सर्टिफाइड गुड कोच तो स्कूल चले तो नहीं जाता बस्ती बने केनता ଖା ଖୁଇ ଆମଟା ଚଲଲା ବାଲ୍ହା ବେଲେ କେତେ ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା ରେ ଏବେ ଗୁଠେ ବି ନେଇ ନା ପୁରା ଚାଟିକିରି ଖାଇଦେନୁ ସବୁ केन दिन जदी लेट होला आज लेट होला खाइ देबो ओए जे नहीं से अबे पूरे दिन के लिए सोइली कि नहीं से चिली नहीं लिया तो सोइली हां ये तो पूरा मुई
আরে যদি বল মামা সাফা করে দিলাম সাফা খালি কটা আমার ভোজি সরলা এ আমো বলে কানে এটা একটা ব্ল্যাক কন তোটে 24 তো খা খই সরলা পরে আমার ভয়ন আমার জুয়াকে পান রোগে দেউছন হাত দুইবার লাগি তো সাদা খাই করিবি বিচরা দেখো কান্তা দুইজন রেতি রেতি করি পুরা এটা লাস্ট মোমেন্ট রে মমি তো কান্দবা করে হেলে না काय और कांदी जीवे दे एदा हमर जे एटा बहन अम्मा भी छी यार एटा एटा पिला एटा बरो खोजे एटा भोजी पति सरला हमें তারপর সিধা এবে বিয়া হবে বলো हाय बिया कर देखा डायरेक्ट बिया कर देखा एटा लास्ट मोमेंट तो भोजी पति सब सरला तब एबे हमर जुए तार हमर भौणी आरो मोर मम्मी को एबे गाँ के जीवार लगे बाहरुचन तो यहाँ एबे ठेंगुआ बेलर लास्ट देखा एटा सरला तो बिहा बेले फिर देखा पड़मा बोली कर कहूचे सबके जाऊछु हो बंधु माने बोलो एटा हमर बंधु बोलो तो होय एटा हल डेली खोजा के पड़ी जाना कि नहीं को काना हला एक्चुअली हो मोर बहन भाई करे अलगा घर के जीवा तो निहाती मते भी दुख लागो छे बहुत दिन पर मोर बहन घर के आसीतिला तो एबे मोर जुए घर के जीवे तो बहुत दुख लागो छे अनु भी दुख करू छे का जे कांदे ए कांदा देने सने गले कांदाती তুমি কেতে কান লাগো एबे तो খালি চিন্তা করছিলে না সে বেদি সালা জুমরু हम मम्मी तो नहीं रुए बोले इरा जा मैं फिर भी नहीं रखू बोले दादा वलसान मोर के काम नहीं करत किछि ना আরো বর্ষ বিয়া চলো চলো বলে খুঁজা হিছে चलो 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 गॉड ब्लेस चलो गॉड ब्लेस यू गो है ना क्रॉस करो बा बाबा लाई रो बला के भी नहीं रे बाबा कुनी हटा पर बाबा के तो बिना ब्लॉग वाला माने कि हमर इ नया वीडियो अपन मान के भल लागि थिले लाइक सब्सक्राइब शेयर और कमेंट करबा के नहीं भूलबे जय सेवा जय बुढ़ा देव सब बेला आपण माने हमके सपोर्ट करू था।